Okay, look at me. Hi. Hello. Can you say mama? Lalago na naman po tayo for today's video. Ano, kakatapos lang ng pangatlong buwan mo, isang araw pa lang ang lumipas. Lalakad na naman po tayo. Oh, so this is our outfit. We are wearing the Ravenclaw and hindi partner na toy store. And we got this from Mamutya, tama? From Mamutya. And we also have the pacifier. And nakakalbo na po yung nasa ulo natin. Tapos may kagat pa tayo ng lamok. So good! Ooh! Hi! Dalala ako for today. Hi! Hello! Can you say mama? Huh? Walang reaction. Sip. Yes! Very nice. Ay, natanggal naman. Dali. Wala, baka yun pa lang eh. Alet. Magaan lang naman yan. Baka sabihin nila, mabigat yung dinadagan ko sa'yo. Hala, likot. Noo. Yan si Ruru. Ay. Wala, nuoran. Para hindi magpang. Hindi nagbabawas din rin magdagdag. Init yung charger niyan. Go. Ha? Kaya nga. Tingin lang siya sa camera. So, ganito lang. Hinahanap niya kung saan yun. Dito ka, tumabat ka sa ulo niya para makita ka niya. Hindi ka niya makita kasi sumba ka. Oh, kita ka na niya. Tingin daw sa gilid. Tingin sa gilid. Kanin yan. Painumin ba tubig na gano'n siya? Tubig? Bawal yan. Bawal? Bawal pa yan. Pag nag 6 months pa bago pwede. 3 months pa lang siya. Nakaw kasi ng itlog. May sinok. Pag nagsinok ka kasi, nagnakaw ka ng itlog. Baka nagsinok ka nakaraan, ikaw guro nagkuha ng itlog ng tatay mo dyan sa pugaran niya. Ay! Sorry. Aray! Ayos ito, zombie ah. Yung Plants vs. Zombies maganda. Ha? Plants vs. Zombies. Hindi ito.
Sumbi nga kalaban niya para nagpasok sa loob ng tunnel. Ikot-ikot siya. Hindi man makita. Hi! Hello! Kumusta ikaw? Ay, sis! Ay, Dede, kulang pa dede. Oh, kulang pa dede niya. Dede pa ikaw? Hmm? Ah, lingon. Lingon na may pag-ibig. Ruru! Maraming ano. Ruru! Ruru! Be! Tingin dito kay mama. Oh, tingin dito. Camera. Hello! Hi! Hello! Ay! Ang dede pa rin talaga. Gusto niya magdede. Hi guys! We are here in Australia Falls. Here at Australia, Nara, Palawan. And, pinipicturean natin ngayon yung mag-ama. Yung magkamukha. Sa noo pa lang, halata na. Dididi na siya na. Ayun pa na likod, tapos biglang kaharap. Ready? Go. Ha? Bigat lang. Bigat. Ikaw. So this is Jisoo Life. Naka number 3 kita. Para pantanggal ng pawis. O yan. Naka 3 yan. Dagdagan natin. Yan. Para matuyo. Ay, wala nagsabit. Grabing tingin niyo. Kawawa naman yung mata mo. Oh. Kita mo yan. Namumula. Hindi ko alam kung ano paano yun. Ito kagat ng lamok. Grabe. Kakalapag lang sa'yo. Uy, sarap ng hangin. Grabe. Ngiting Papa P. Papa P ba yan? Papa P. Wala man, hindi man nag-ano yung buhok mo. Walang hangin. Last time. Ito nga pala yung yaya namin. Bagong hair. Ay, gusto mo? Oh, lunod ka nga eh.
Diyan ka lang. Ha? Ano gusto mo? Oh? Anong gusto? Anong gusto? Hindi. Hindi. Anong gusto? Karga? Ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Dila, dila. Dila, dila. Allah, hila. Laban ng may puso. Pangarap ay aking. Siniriyan ko. I'm done hiding now, I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, so I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know, together we're glowing, gonna be golden. Oh, up, 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 with our voices. Young one and good, no then. Gonna be, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. A jingy jingy jing, a jingy jingy jing, a jingy jingy jing, a jingy jingy jing, a jingy jing, a jingy jingy jing. Apo, ay, ayan na. A jingy jingy jing, jing jingy jingy jing, a jingy 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 jing, jing jing, a jingy jing, a jingy jingy jing. Wala laga sinok-sinok ka na. Tiring. Tiring. Jingy jingy jing. Jingy jingy jing. Oh oh oh. Toki toki. Oh oh toki toki. Oh oh toki toki. Oh oh toki toki. Guji, ala, baka hindi po ko lalaban. Wag! Wag! Laglag na ikaw. Grabe naman yan. Grabe naman kasi kalikot. Ha? Ala,
jingy jingy jing. Quack, quick, quick, quick. Jingy jingy jing. Ay, pagod. Pagod. I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies. That's Alin? So I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know, together we're glowing. Gonna be golden. Oh, up, up, up with our voices. Young one and cajal the omnid. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Life update sa maingay na bata. Ano? Bigla kang tatahimik. Good morning. It's Sunday. We need to prepare to go to church. Okay. Sinisinok kang bata. Naiirita din siya. Gusto niya nang tumayo. Hi! Hello! Can you say mama? Can you say papa? Papa, kagigising ko lang. Today is... What date is it today? August 9. It's 5:28 p.m. Kaya gising niya lang. Alas 2 siya alas 2 siya natulog. At 5:28 p.m. na siya gumising. Tapos, umiiyak. So, pinadede ko na. This milk is 210 ml. Hindi ko lang kung mauubos niya. Kasi lagpas nasa 4 hours din. Yata. Bago siya huling magdede. So, yan. Nakita niya yung camera. Kaya nakatitig siya. Tingnan natin kung iiyak. Pahinga mo na. Iiyak siya. Bitin ba bitin? At yan na nga. Malapit na niyang maubos yung 210 ml. Gutom siya. Ba't ka nagugulat? Hawakan mo yung dede mo. Ay, gusto mo hawakan yung phone? Saka na, paglaki mo, nabaw ka mag-phone. Hindi natin maubos na. Grabe, tumutunog-tunog pa siya. Kala mo, aagawan. Tama na? Magkano? Ilan na lang natira? 30 ml. So, nasa 180? 180 na na intake niya. Tama na? Yay! Hindi niya naubos. Maitira pa talaga. Ano? Kumusta? Burp na, burp.